Adesso, sì, sì. Porta, tieni. È tornato qui. Che ne voglio? Questo gli fa non gli è buono per me. Hi guys! Sa mga nagtatanong po pala no, kung kumusta sila Nona at Nono. So ayan guys, na-convince po natin sila Nono at Nona na mag-stay dito sa bahay namin sa dagat. For the first time guys, ayaw po na talagang mag-stay dito guys no. And finally ngayon, nandito sila. So ngayon nilutuan po natin sila ng chicken sa oven kasi gustong-gusto po yan ni Nono. Lalo na yung may patatas. And ayan po si Gia. Si Gia, na itim na yan si Gia kasi halos araw-araw po talaga yan siya napunta doon ng dagat umagat hapon. So, ayan, after kong magtrabaho, nagluto po ako ng chicken kasi mabilis naman po ako dumating ng bahay. And, ayan, si Nono. And, healthy pa rin naman guys, thanks God. So, after kumain po ni Isabel, bumagsak guys. Kaya, ayun, patulogin mo na yan si Isabel bago tayo pupunta ng dagat kasi gusto po nilang mag-beach talaga kami guys. Kami lahat. And, ayan si Tony, gamit niya yung ating pamalakasang electric bicycle. So, super gusto po niya yung bicycle na yun guys kasi ang bilis-bilis 50 km/h yata yan. And grabe, super lakas niyan kaya hindi ko ginagamit yan papuntang trabaho kasi natatakot ako ba. And aside from that, hindi ko abot yung maiksi yung ating mga binti. Kaya ayan, hintayin na lang nating magising si Isabel bago po tayo pupunta ng dagat, no? Ma mica andate tutti insieme così, dai. Sì, they can start there already. Sì, I like it. They don't want to try. Let's see this one. Let it try. Bravissima. Avete provato? Try, Zia, let try. Hai provato questa? È buonissima. L'ha fatta lì, prendi. Mangia. Io ho mangiato già due Prendi un pezzettino piccolo, dai. Sono tutte e tre piccole. Vuoi? Una dolce. Porta, tieni. È tornato qui. Che ne voglio? Questo gli fa non gli è buono per me. Ce la mangiamo noi. Dove la pisce? Buonissimo. We still have it at home. Dagli un bicchiere d'acqua per... Tu stai qua. Togli, non vai brava. via. Non chiudono neanche. Tocca a me. Obbligo verità. Verità. Sei dipendente dal pensiero. Ciao. Wow, ciao. Acqua? Dove acqua? Questo qua è Isabel. Acqua. Acqua. Show no your things there. Show. Wow. Sei pelata. Ciao Nono. Ciao Nono. Che bella. Dammi la crema. Tanto anche l'asciugato. Isai, dai, Isai, vieni qua. Vai da mamma. E qua, vieni qua. Anch'io, mamma. Giuro io. Anch'io, mamma. Vieni qua. Mamma, anch'io. Dai, io vado. Vediamo dopo. Ok, ciao. Bene. Mi fa male qua. Così siamo piedi, eh? Mamma, mi fa male qua. Dove? Qua. Perché? Uscio! Vedi? Bello. Guarda il piede. Tutta la mettere che fa solo male adesso. Non c'è il sole. Non c'è il sole adesso, guarda. Adesso sì, non c'è, ma mare sì. C'è il vento. Vediamo domani, dopo. Domani. No, dopo. Wow. Oh no, who did this? You. You biting him. Mamma, ma perché è così sporca dietro? Voglio che tu diventi bismillah. Come Clara. Clara non è bismillah. Clara... Hindi na nga ako naglalagay. La schiena. No, basta. Ako hindi na ako naglalagay, hindi na need. Maitim na tayo. See you guys. Hi guys. Dito na kami guys. Punta na kami ng beach. Isabel.
Hi. So, iniwan namin si Nuna and Gia kasi susunod sila guys. Kasi Noi a quest'ora saremmo già tornati dal mare? hindi pa sila, ano, Sì. Sì? al 5. Sì. Ano. Perché andiamo alle 3? Mm. Io non voglio andare. E delle volte quando torniamo alle 4 torniamo alle 2. Tita. Kaway ka na gid ako. Però dopo. Kasi medyo matagal-tagal kami pumunta ngayon. Pero mainit pa siya guys. Mamma, Alas 5. mamma, ma perché la nonna piace l'acqua del mare? Per metterla sul piede. Fa bene, sì. Mamma, ti puoi bagnare almeno fino a qui, guarda. Iyo. Sì, please. Vediamo. Pallavolo, please, mamma. Tingnan mo si Asya guys. Ang ganda ng kulay ni Asya. So beautiful, mamma mia. You're very beautiful with that negra. Pallavolo, Sì. pallavolo, mamma, pallavolo. Dai. Anak ka. Mamma, giochi a pallavolo. Ma che quelle da... We arrived guys. Isabel. Mamma, è andato, Asya, you are not in the mood. Sorry, guys. Bye. Mamma, Wada, Isabel kami. Mama, it's not that boat, it's that boat. So let's go there. Wow, Isabel. Oh, marami. Wow. Ang puti ni Isabel, si Asia itong kayo. Ang itim ni Asia. Ma, lascia squaggi, lascia. Sì, va bene. No. Isabel, fammi vedere? Fammi vedere? Io e Isabella abbiamo girato più di occhi. Ah, chiudi gli occhi?
So ayun na nga guys, no, dito kami guys. Meron nangyari doon, may nalunod ba. Kawawa naman, matanda na, 80 years old ba. Bigla na lang daw bigla lang na. Asya. Hada Isabel. Tingnan mo Isabel, oh, wow. Ayun, makita niyan guys, ang dami-daming tao diyan. No, don't do that, don't do that, Michael. Don't do that. Merong merong bumagsak yung matanda. Lang daw yun sa dagat ba? Tapos bigla na lang siyang bumagsak. Hindi siya daw mainit, hindi na mainit. Tapos ayun, wala na talaga guys. Parang hindi na nag-response ba? Kawawa naman yung asawa pa kanina. Umiyak na yung asawa. Hey, Michael! Angkora, dali! Isay, bye! So, hi guys! Uwi na nga kami guys. Super itim ko na talaga guys. Hindi na talaga mapinta yung aking color. Ano, Michael? Asya. Hi, Isabel! Hi! Tayo na nga guys. Uwi na kami guys. Si Ununa umuwi na po siya. Una na siyang umuwi kasi si Nuno mag-isa lang sa bahay. Ayaw pong sumama nito Nuno ngayon kasi nga hindi ang dinala yung kanyang tuklod doon sa may tawag. Andiamo questa parte, Gia. Putyo. Ala. Mama. So ayun na nga guys, napasundo ako kay Tony sa baka bukas. Dito ako matutulog kila Zia. After work, so diretso na lang siguro ako dito bukas, no? And bukas mabilis naman ako makarating ng bahay kasi wala naman siya doon check out bukas. A few moments later. Già basato, no? Già basato. È basato già. È basato già. Aspetta. Vabbè, vedere. Dito so, guys, sa hapunan naman, no, hindi na ako nagluluto, guys, kasi meron naman tayong frozen na pizza kami, guys. Pizza. So, ayan, iniinit ko na lang po yan sa oven, guys. And pinaghati-hatian na lang po namin yan dito. And so far, kasya naman siya, guys, kasi malaki naman talaga siya. And tagdadalawang slice yata kami dyan, guys. And ayun si Isabel. Lamia bikere do, be. Super nangitim na yung mga junakis ko talaga, guys. Kasi halos araw-araw ba naman yan sila sa dagat, no? Buti na lang si Isabel talaga hindi masyadong nangitim. Hindi siya nangitim si Isabel actually. Si Michael and Asya lang yung grabing sobrang itim nila, parang ako. Pero maganda pa rin naman yung kutis nila, guys. And ayun si Nono. Diyan lang po yan siya matutulog sa sofa kasi medyo comfortable daw siya dyan. Si Gia nasa labas.